Hello everyone. Let's move to the day 4 of the summer camp 2025. For this morning activity will be the self-esteem, empowering others. Gilid ni siya sa Don Bosco and Little Bamboo Foundation. Pula puti, pula puti, pula puti, pula puti, pula puti. Pula puti, brown puti, pula puti, pula. Oh, dapat brown mo mo. Pula puti, pula puti, pula puti, pula puti, pula puti, pula puti. Pula puti, pula puti, 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 pula, pula puti, pula puti, pula puti, pula. So, one month, walang time naman. Bye everyone. Goodbye and thank you. Muli. Ako na kanan. Nga ni palang ipambuhat. Nagkukos pa kamatay na lang. Pakamatay! Hoy! Pampado na ba ito mo kanina? Ano yung balik mo madari? Mamamili mo. Ano yung ninyo? Ayaw lang ipambuhat. Sabi lang na sila tayo. Kasing kuha na sila sa kanda. Hindi, After the first session, gisunod din ang second session that was led by Little Bamboo Foundation, grouped by age bracket o gitabangan sa mga facilitators and staff. Nga na, or ka na. Si kuya, kay gwapo man si kuya. Nga na, gwapo mo tanan. Nga. Respect. Unsa pa? Respect. Unsa pa? Helpful. Teamwork. Kamao mo. So, ganang nalipay ko kay kamao mo unsaon pag-build og relationship. After the 2 sessions, the campers nibalik na sa camp base para mag-lunch o nag-prepare sa kaugalingon, nag-practice sa ilang mga presentation para unyang gabi sa Barrio Fiesta. So excited na kaning mga bata para unyang gabi nga activity. At 2:30 p.m. nang limpyo ang tanan sa palibot sa camp base while busy sad kayo ang mga ate o kuya nga mga cook nag-prepare sa mga food para sa Barrio Fiesta. So excited na kayo mga bata sa may tabuon niya ang gabi. At 4:30 p.m. nagtapok ang mga campers and staff para mag-practice para sa Thanksgiving Mass. O at 5 p.m. nagmisa and paghuman sa misa niuli sa camp base para mag-prepare na para sa Barrio Fiesta. And this is it, ang Barrio Fiesta. Most awaited sa tanan kay daghang kaon. This Barrio Fiesta is more than just a cultural event. It is a tribute to self-esteem. So how did they connect? A theme that reminds us of our worth, our roots. To continue learning. So once again, from the bottom of my heart, I would like to welcome everybody for this culmination program. And at the same self-esteem. The three boys are passing the ball to each other. That's when they accidentally hit the shy boy, knocking off. Okay na kabigo? Sinsya dyan kayo yung mga barkada ba? Sinsya dyan kayo, Migo. Ikaw, mungkot. Awa, nakasala na tatungod ni mo. Dito na ako sala eh. Pero sorry kayo, Gaw. Bitaw, duwa ka basketball. Ta, kay duwa ta ninyo. Basin yung kuwan ba? Padayon, Migo. Ay, kaulaw. Ay, kasabdigin na lang na siya eh. Di man masang tiyog tarong. Uy, kanang pwede mo. The three boys didn't hear his voice and the ones continued to walk, leaving the boy awkward and disappointed. Gano'y natin na permi. Paulaw na ng permi. Wala akong pagtawsa.
wala ko pagtusa ang babalingon. Gusto ko kung makitagtabang ani, dili ka ng tabang lang, kanang tabang nga makausap sa akong babalingon. The fifth girl was trying to fit in and listen his friend. Uy, asa ta after ani? Boring lagi. Kaayos, suggest mo guys. Ay, what if manglaat tag mo guys? Diba? Ah yes, sakto girl. Init kaayo. Then also, can we have coffee? After, I am so really exhausted. Ay, pwede. Sukat pa lang. Mang, pwede ko mo lang? Ate, pwede ko makautang ni mo? Na-short man good ka sa akong pang shopping. Baka naman mga 3K lang good. Gamay ra bitaw na ni mo. Anong dili man siya babae ko nung dili nila? Anyway, ODI to a social worker. The first boy was shy and embraced with the situation. But instead of responding annoyance, the social worker intended to do it and pat the student the boy. Okay ra ka dong? Mura malagi kag na problema gyud ako na. Pasensya ko yung ting. Sus, mura makag na problema. Managkaila mong duha. Ah, pero mura malagi mong na problema. Miss, pwede mong utanang? Hi, isa-isa lang usa. Ako day si Tina and I work from social worker department. Don't be afraid to talk to me, okay? Pagkita rata ninyo po. At the Building self-esteem takes guts and courage to ourselves. However, everything will be easy, simple, and fun if you and others know what you want and what you become and what you want to become. In this year's theme, it made us aware and have fun as well, so that if we have self-confidence and self-respect to ourselves and to others while having fun in the process, it will indeed be possible to have self-esteem.